जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मार्च 4 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। राज्य में पुणी कालबैशाखी वर्षा तातीरू मिलिबो आश्वस्ति। शीत जाऊ जाऊ आरंभ हेलानी ताती सबुठी उष्णतार अनुभव। राज्य में 31 स्थान में 35 डिग्री उपरे तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। तेबे किछि दिन मध्यरे तातीरू मिलिबो त्राही कारण आसुछि कालबैशाखी वर्षा। आसंता मार्च 7 रु 9 मध्यरे राज्यर कालबैशाखी जनित वर्षा संभावना थिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महांतीक कहिबा अनुसार मार्च 7 तारिख रु 9 तारिख कालबैशाखी जनित वर्षा होई पारे। विशेषकर उपकूल एवं एहार पार्श्ववर्ती जिला मानकरे एहार प्रभाव देखाई देई पारे। एबे किछि दिन पाग सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि, किंतु आगामी दिन में उभय दिन रात्रि तापमात्रा बढ़िबा सह मार्च और एप्रिल अधिक गरम सह लंबा समय पई हिटवेव रहिबो बोली कहिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एहाकु नै खरा दिने सतर्क रहिबाकू विभाग परामर्श दैछि। कमिबनी आउ सुना दर। युद्ध प्रभाव में हुतु हुतु होई बढ़िला सुना। ईरान इस्राएल युद्ध को नहीं सबुठी चिंता। युद्ध तो चलिनी ता सहित बढ़ी चली अन्य समस्त दर। वर्तमान किछि दिन धरी कमिथिबा सुना दर पुणी थरे आकाश छुआ बढ़ी चली। ईरान एवं इस्राएल मध्य युद्ध अमेरिका एवं इस्राएल मिलित भाव में ईरान उपरे आक्रमण करिसेंती। मध्य प्राच्य रे थिबा अमेरिकीय सामरिक घाटीगुड़ी को टार्गेट करी ईरान प्रतिशोध नेछि। एही उत्तेजनार वातावरण विश्व आर्थिक बजार में अस्थिरता सृष्टि करिछि। कारण युद्ध परिस्थिति रे मुद्रा दुर्बल होइबार भय थाए। कंपनी गुड़िकर लाभ उपरे प्रभाव जोगु स्टॉक बाजार ह्रास पाई पारे, किंतु सुनार प्रकृत मूल्य केबे शून्य हुए नाही। हजार हजार वर्ष धरी संकट समय सुना को एक मुद्रा भाव में विवेचना करा जाई आसुछि। तेणु अनिश्चितता समय लोक माने स्टॉक बाजार टंका उठाई सुना एवं रूपा रे निवेश करती। विश्व बाजार निवेशक माने पुणी थरे निरापद स्थान को मुहाइछंती। एही अनिश्चिततार परिवेश लोक माने सुरक्षित निवेश रे सुना भाव में रूपा को बाजी लगाउछंती। होली रे मदुआ सावधान। अमानिया हेले बांधिबो पुलिस। बाटघाट जगिबो पुलिस। आज होली रे अघटन आड़ाइबाकू रास्ता रे पैंतरा मारिबो स्ट्राइकिंग फोर्स। मदुआ सावधान। मद पी गाड़ी चलाइले सीज हेबो गाड़ी। होली पई कड़ा सुरक्षा बल रे रहिबो भुवनेश्वर डीसीपी नेतृत्व रे 4 जन अतिरिक्त डीसीपी 8 जन एसीपी दायित्व रे रहिबे। 17टी मोबाइल पार्ट पैंतरा मारिबे। 85टी स्थान रे ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग हबो। 10टी गाधुआ तुठ और नदी पठारे व्यापक अग्निशम टीम और ओड्राफ टीम मुतयन रहिबे। 4टी स्ट्राइकिंग टीम सुरक्षा दायित्व रे रहिबे। राज्यसभा निर्वाचन स्वाधीन प्रार्थी हेबे दिलीप राय। बीजेपी देला समर्थन। रोचक होउछि राज्यसभा निर्वाचन। ओडिशार 4 आसन पई हेबाकु थिबा राज्यसभा निर्वाचन को नहीं राजनीति भी सरगरम होउछि। संख्या दृष्टि बीजेपी गोटे आसन रे विजयी हेबो और बीजेपी 2टी आसन रे विजयी हेबो। बाकी गोटिक आसन को नहीं राजनीति रोचक होउछि। बीजेडी सुप्रीमो तथा विधानसभा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कमन प्रार्थी भावे दत्तेश्वर होता नाम घोषणा करने सह दत्तेश्वर को कांग्रेस और बाम दलर विधायक माने समर्थन करंतु बोली अनुरोध करथिले। सेपटे तृतीय प्रार्थी जिताइबाकू बीजेपी भी रणनीति प्रस्तुत करिछि। दिलीप राय स्वाधीन प्रार्थी करी बीजेपी समर्थन देबो बोली घोषणा करिछि। एहा सह दिल्लीर प्राय 5 तारिख रे नामांकन भावरे बोली स्पष्ट करिसंती। एसबु भितरे कथा उठुछि कि बीजेडी विधायक मध्यरु अनेक राज्यसभा प्रार्थी घोषणा को नहीं असंतोष रहिसंती। सेपटे दिलीप राय दीर्घ वर्ष धरी बीजेडी सह रहितबारु से बीजेडी भोट हातेई पारंती बोली चर्चा होउछि। थमुनी हाथी मनीष लड़ई 22 दिन में 6 मृत। अकाल जाउछि अनेक जीवन। ढेंकानाल जिला तमंडा गाँव में जड़े महिला को दली चकटी देइछि दंता हाथी। भोर 6टारे स्वामी स्त्री और 7 वर्षर झील चली चली गाँव को जाउथिला बेले गोटे दंता हाथी तड़ीथिला। स्त्री सुषमा प्रधान को सुंडरे टाणी दली देइथिला। सेठारे ही सुषमांकर मृत्यु होइथिला। तेबे तांको स्वामी गुरुवारी प्रधान और 7 वर्षर झील गछरे चढ़ी जीवन बंचाइथिले। घटनास्थल रे भापुर फांडी पुलिस और वन कर्मचारी पहुंची। 22 दिन में 6टी मुंडगला नहीं सेपटे मयूरभंज मध्य हाथी आक्रमण में वृद्धों मृत्यु होइछि। मयूरभंज जिला कुलियणा थाना अधीन अस्तिया निकट में घटी दुर्घटना। मृतक जनक हेले बंशीधर गिरी। क्षतिपूरण दाबी में उत्त्यक्त लोके कुलियणा ठारे 18 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करिसेंती। घटनास्थल में पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा करुछि। ईरान प्रति आक्रमण में भयभीत अमेरिका एयर डिफेन्स सिस्टम को नहीं उठिला प्रश्न। इस्राएल और अमेरिका मिलित ऑपरेशन ने एबे थरहर होउछि ईरान। हेले धीरे धीरे इस्राएल शक्ति पदा को आसुछि और सारा विश्व को धमकाउथबा अमेरिकार दुर्बलता पदारे पड़िबार लागिछि। ईरान बहरीन रे थिबा अमेरिकार नौसेना बेस को टार्गेट करिथिला, जेउंथिरे स्पष्ट होइथिला कि अमेरिकार
एयर डिफेन्स सिस्टम केते दुर्बल एहाकु नै अमेरिका और तार साथी देश पई चिंता बढ़ी। एही वीडियो रे ईरान इस्राएल और ड्रोन अमेरिकार नौसेना बेस उपरे आक्रमण करुथबार देखिबाकू मिलिथिला। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबक एही आक्रमण पर अमेरिका सेना को एक चेतावनी मिली और सचेतन होबाकू सही अंचलरू तार लोकंकू बाहर करनी। ब्रिटिश रॉयल नेवीर पूर्व कमांडर टीम शार्प कहिछि कि ईरान बहरीन को हाई प्रोफाइल टार्गेट भाबे देखिछि। कांग्रेस दल एक जीए भी प्रार्थी हेबो तांकू भोट दबाकू बाध्य। राज्यसभा पाई कांग्रेस गुरुत्वपूर्ण बैठक रे विधायक रमेश जेना जोग नदबा दे अनेक प्रश्न उठिथिला। रमेश जेना एवं पीसीसी सभापति भक्त दास मध्य मनमालिन्य होइतिबा नै बेस चर्चा होइतिला। सेही प्रश्न उपरे पूर्णछेद पकाइछन्ती खोद विधायक रमेश जेना। से कहिछन्ती गतकाली मोर एक सभा पूर्व निर्धारित होइतिला, सेतिपई राज्यसभा बैठक रे उपस्थित रही पारिलिनी। हेले भी पहुंचीबा पई चेष्टा कली किंतु पहुंची पारिलिनी, किंतु सभापति सह कथा होइतिली। गणमाध्यम रे मो विषय रे जहा चर्चा होउची ताहा संपूर्ण मिछ। आमे कांग्रेस दल एक अछु, जहा दल निष्पत्ति नेबो ताहा आमे कार्यकारी करिबु। दल जहाकू प्रार्थी करछि ताको आमे भोट दबाकू बाध्य। मध्य प्राच्य को प्रस्ताव देला युद्धग्रस्त यूक्रेन रूस को अस्त्र विरति पई राजी कराओ। मध्य प्राच्य जलुछि। ईरान मध्य प्राच्य देशगुड़िकरे थिबा अमेरिकीय विमान घाटी उपरे ड्रोन और क्षेपणास्त्र साहाय्य आक्रमण करुछि। एही समय यूक्रेनीय राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेनस्की मध्य प्राच्य देशगुड़िकू एक प्रस्ताव देइछन्ति। ब्लूमबर्ग सहित एक साक्षात्कार रे से कहिसन्ति जे जदि मध्य प्राच्य देशगुड़िक रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक मासर अस्त्र विरति पई राजी करांती तेबे यूक्रेन सेमानकू ईरानी ड्रोन आक्रमणरू रक्षा करिवो। जेलेनस्की कहिसन्ति से ईरानी ड्रोन गुड़िक अटकाइबा पई मध्य प्राच्य को तांकर सर्वोत्तम विशेषज्ञ पठाइबाकू प्रस्तुत। यूक्रेन दीर्घ समय धरी रूस सहित युद्ध करुछि एवं ड्रोन गुड़िक खसाइबारे व्यापक अभिज्ञता हासिल करिछि। तांको सेना आकाश में अनेक उच्च प्रजुक्ति युक्त रूसीय ड्रोन को खसाई देछि। जेलेनस्की दाबी करिसन्ति जे एपर्यंत यूक्रेन विरोध में 57,000 ड्रोन व्यवहार करा जाइछि। सेथि मध्यरु अधिकांश यूक्रेन सेना खसाई देछि। हजार हजार ड्रोन को तेहरान मस्को पठाइछन्ति। आमे ईरानी ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र सहित किपरि मुकाबिला करिबु ताहा जानिछु। केन्दुझर कोर्ट को बोमा धमक ईमेल जरिए आसला चिठी ड्रग स्क्वाड और बोमा स्क्वाडर तनाघना। केन्दुझर जिला दौराजस्क कोर्ट को बोमारे उड़ाइदेवा आसी एक सांघातिक धमक। मंगलवार कोर्ट को ऑफिशियल ईमेल को एक धमकपूर्ण चिठी आसवा परे पूरा जिला प्रशासन और पुलिस मध्य हईचई सृष्टि होईछि। धमकपूर्ण मेल मिलवा परे तुरंत टाउन थाना रे एक एतला दायर करा जायतिला। स्थितिर गंभीरता को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षर कोर्ट परिसर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायतिला। ड्रग स्क्वाड एवं बोमा निष्क्रियकारी दल कोर्ट रे पहुंची कोर्ट रूम कार्यालय एवं बाहर परिसर रे व्यापक सर्च ऑपरेशन करथिले। सदर एसडीपीओ सूचना अनुसार वर्तमान सुधा कोर्ट परिसर कौनसी प्रकार संदेहजनक पदार्थ किंबा बोमार सुराक मिली नहीं। तथापि सुरक्षा दृष्टि पुलिस पक्षर सजग रहिबा सह घटना तदंत जारी रखिछि। एही घटना को नहीं केन्दुझर बार एसोसिएशन पक्षर तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। एसोसिएशन सभापति कहते जे एभली गुजब सृष्टिकारी व्यक्ति व गोष्ठी विरोध में सरकार और प्रशासन कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उचित, जहाद्वारा न्यायिक व्यवस्था रे कौनसी बाधा सृष्टि हेब नाही। चालान बेले काबू हेले 200 कइंछ गाड़ी जबत, माफिया फेरा। कालीमेला और MV-79 वन विभाग मिलित चढ़ाऊ को मिली बड़ सफलता। बिक्री पूर्व 200 जीवंत कइछ जबत होइछन्ति। घटना अनुसार कुर्ती सेक्शन अंतर्गत MV-62 ग्राम निकट में थिबा एक जंगल एक बोलेरो गाड़ी भितर अखा अवस्था लुचाई रखा जाइथिबा 200 जीवंत कइछ को वन विभाग जबत करिछि। बोलेरो गाड़ी को वन विभाग जबत करथिले मध्य गाड़ी छाड़ी माफिया घटनास्थल फेरार हो जाइछन्ति। एही सब कइछ आंध्र प्रदेश MV-62 ग्राम को आसुथबार सूचना मिली। एसबू कइंच को माफिया माने कम मूल्य रे किनी जिले में चढ़ा दर रे बिक्री करथान्ते। जबत कइंचर आनुमानिक मूल्य 4 लाख टंका हबो बोली वन विभाग सूत्ररू जणा पड़िछि। श्रीक्षेत्र रे पवित्र दोल पूर्णिमा दोल बेदी महाप्रभुंक सह होली खेलिले भक्त। प्रबल गहली जोगु ठेलाफेला। श्रीक्षेत्र रे काली आध्यात्मिक परिवेश होइथिला। दोल पूर्णिमा रे अवसर रे महाप्रभुंक दर्शन पाई पुरी रे श्रद्धालुंक असंभाळ भिड़ परिलक्षित होइथिला। रत्न बेदीरू दोल बेदी को विजय करिसेंती दोल गोविंद श्रीदेवी और भूदेवी। एही अवसर में भक्त और भगवान मध्य देखा मिलता अपूर्व मिलन। दोल बेदी महाप्रभुंक चलती प्रतिमा सह फगु खेलिबार सुजोग को कौनसी भक्त हाथछड़ा करना। चतुर्दिग फगु और अबीर रंगई हो जाइतिला बेले भक्त माने महाप्रभुंक उपर को फगु फिंगी निजकू धन्य मन करिसेंती। हरिबोल और हुलहुली शब्द रे कंपिथिला श्रीक्षेत्र। तेबे एही आनंद उल्लास भितर दोल बेदी ठाकुरंक प्रवेश समय एक अभावनीय परिस्थिति देखा मिलता।
महाप्रभुଙ୍କ सह फगु खेलिबा एवं टिके पाखकु दर्शन करिया पई भक्तक मध्यरे प्रतियोगिता देखा दैथिला। अत्यधिक गहଳି जोगु ठेलापेला होबारु किछि महिला और पुरुष श्रद्धालु तले पड़ी जाइथिले। घटनास्थल रे उपस्थित थिबा सुरक्षाकर्मी एवं सेवायत माने तुरंत तले पड़ी जाइथिबा भक्त मानकु उद्धार करथिले। सौभाग्यवशतः एही ठेलापेला रे कोनोसी भक्त गुरुतर आहत किंबा असुस्थ होई नांती। स्थिति को नियंत्रण करिया पई प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। जहाज आसिले निया लगाई देबु हम्रुज प्रणाली को अवरोध करी नाली आखि देखाइला ईरान। मध्य प्राच्य रे चलतिबा उत्तेजना मध्यरे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड एक बड़ घोषणा करिछि। सेमाने कहिसंति जे हम्रुज प्रणाली को जहाज चलाचल पई बंद कर दिया जाइछि। ईरान सरकारी गणमाध्यम रिपोर्ट करिछि एही स्ट्रेट दे जिबाकू चेष्टा करुथबा जे कोनोसी जहाज को निया लगाई दिया जिबा एही निष्पत्ति ईरान और इस्राएल अमेरिका मध्यरे चलिथिबा युद्धर एक बड़ पदक्षेप। यह विश्व तैल वाणिज्यर मेरुदंड को दोहलाई देई पारे बोली कुहा जाउछि। एते युद्ध कराइछंती ताकू नोबेल शांति पुरस्कार मिलिबा उचित, से सेथिपई योग्य। इस्राएल अमेरिका पक्षरु ईरान उपरे मिलित आक्रमण परे मध्य प्राच्य रे एक संकटजनक स्थिति सृष्टि होइतिला। तेहरान उपरे होइथिबा विमान आक्रमण रे ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खेमेनीको मृत्यु होइछि। भारत, पाकिस्तान एवं ईरान समेत अनेक देश रे एहार तीव्र विरोध करा जाउछि। भारत रे शासक दल और विरोधी दल मध्य वैदेशिक नीति भली एक संवेदनशील प्रसंग रे भिन्न भिन्न मत रखिछन्ति। भारत सरकार खेमेनीको मृत्यु उपरे नीरवता बजाय रखी संयमता और कूटनैतिक समाधान आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। विरोधी दल खोलाखोली भाव में इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को विरोध करिसेंति। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ट्रम्प को कटाक्ष करिसेंति। राजीव शुक्ला मंगलवार दिन तांको सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे पोस्ट करी कहिसेंति अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एते युद्ध कराइसेंति जे से नोबेल शांति पुरस्कार पाइबाकू योग्य। शुक्लांको बैंक ईरान इस्राएल युद्ध रूस यूक्रेन और भेनेजुएला उपरे सांप्रतिक अमेरिकीय सामरिक आक्रमण उपरे होइथिबाकू कुहा जाउछि। एबे यह सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लागिछि। जंगल निया रोकिबा पई सरकार को बड़ पदक्षेप। जंगल निया को जगिबो एआई। जंगल निया को रोकिया पई राज्य सरकार को बड़ पदक्षेप। जंगल और परिवेश मंत्री कहिसंती मु निजे मॉनिटरिंग करूछि। 51टी सब डिविजन उपरे स्वतंत्र नजर रखा जाइछि। डीएफओ मानक सह रेगुलार बैठक निया जाउछि। शहर को लागिथिबा जंगल गुड़िकरे निया लोक लगाई देउछंती। विगत 2 वर्ष मध्यरे तथ्य कहूछि नॉन फॉरेस्ट अंचल रे अधिक निया लागुछि। लोकंक मध्यरे सचेतनता अभावरु और महुल फूल संग्रह पई लोके निया लगाई देउछंती। आभ्यंतरीण जंगल निया बहुत कम लागुछि। तथापि जंगल निया उपरे विभाग तीक्ष्ण नजर रखिछि। जंगल निया रोकिबा पदक्षेप निया जाउ बोली कहिसंती जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। जंगल निया को जगिबो एआई। एबे सैटेलाइट मैप रु जंगल निया को चिन्हट करा जाउछि। 6000 किलोमीटर जंगल निया रास्ता बा फायर लाइन कटा जाइछि। उच्च स्थान रे जंगल निया को रोकिबाकू दरकार हेले ड्रोन नो सहायता निया जाई पारे। युद्धरे फसिथिबा ओडियांक पई हेल्पलाइन नंबर 80046342। मध्यप्राच्य युद्ध स्थिति को नहीं ओडिशा सरकार को तत्परता प्रकाश करिसेंति। युद्ध स्थिति नहीं समीक्षा करिसेंति मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, श्रम विभाग, सूचना और लोकसंपर्क विभाग मिलित भावे काम करुछंती। 24 घंटिया टोल फ्री नंबर जारी करा जायछि। टोल फ्री नंबर 80046342 और व्हाट्सएप नंबर 971543090571 रे जारी करा जायछि। ओडिशा परिवार स्वतंत्र कार्यरत अधिकारी प्रतीश पंडा को नोडाल ऑफिसर भावे नियुक्त करा जायछि। तांकर नंबर भी सार्वजनीन रही। श्रम विभाग संपूर्ण स्थिति उपरे निरीक्षण रखुछि। केंद्र सरकार को सह निरंतर जोगाजोग चलिछि। जो माने भी ओडिया अछंती समस्त को सुरक्षित भावे फेराई आणाजिबो बोली कहिसंती श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। मध्य प्राच्य फसी रहितबा ओडियांक पई हेल्पलाइन नंबर जारी होइछि। युद्धकालीन जरूरी परिस्थिति को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार को निष्पत्ति नैछंती। एने एक्स रे पोस्ट करी सूचना दैछंती क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सूरज। मार्च आरंभरू ताती ग्रीष्म प्रभाव पई उच्च शिक्षा विभाग गाइडलाइन। सारा राज्य में विभिन्न स्थान में बढ़ुची तापमात्रा। मार्च आरंभरू बढ़िलानी ताती। एथिपाई लोकमाने दिन बेला जास पई सचेतन रहउचंती। सेपटे पाणीपाग विज्ञानी शरद चंद्र साहू कहिसंती
आसंता 15 तारिख मध्य स्थिति असह्य हेबनी किंतु तापरठारु बढ़िबो तापमात्रा। मध्य प्राच्य युद्ध स्थिति को तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे। वर्तमान उपकूल ओडिशा रे पारद 35 डिग्री रहुतला बेले आभ्यंतरीण ओडिशा रे पारद पाखापाखि 36 डिग्री रहुछि। सेपटे चलित वर्ष भी स्वाभाविक ठू अधिक खरा हवा नै सतर्क करिसारिछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 5-6 दिन पर काल बैशाखी जनित वर्षा हबार संभावना थिबारु तापमात्रा रे ब्रेक लागिबार संभावना रहिछि। सेहि भली राज्य रे 5टी स्थान 36 डिग्री और 14 स्थान रे ताती 35 डिग्री उपरे रहिछि। मार्च प्रथम सप्ताहर शेष आड़कू तापमात्रा 40 डिग्री छुई पारे। विशेषकर झारसुगुड़ा, सोनपुर, टिटलागढ़ और भुवनेश्वर भली सहरर तापमात्रा अधिक रहिबा नै आकलन होइछि। चाइनारू हार्डवेयर, बांग्लादेशरू सॉफ्टवेयर, भारतरू सिम, ओडिशारू ऑपरेट। चाइनारू भी बसी चंद्रशेखरपुर रे करुथला मास्टरमाइंड बीटेक स्टूडेंट को कर देइथिला चाकरी। गिरफ 2 अभियुक्त हेले उमर एम और सिक्वाल खान। चंद्रशेखरपुर एक हॉस्टेल ले घर भड़ा नहीं चली आसथिले राकेश। सेठारू जबत होइछि 12टी सिम बॉक्स, शताधिक सिम, राउटर, सर्भर भावे व्यवहृत होइथिबा लैपटॉप। ओडिशा रे फेक परिचय पत्र देई हॉस्टेल ले रूम भड़ा को नैथिले। पुलिस को चकमा देई दीर्घ दिन हब चलिथिला एभली राकेट। खबर पाई स्पेशल स्क्वाड्र साइबर थाना पुलिस, साइंटिफिक टीम एवं चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस चढ़ाऊ करथिले। किछि दिन तले भुवनेश्वर केशुरा अंचल में भड़ा घर जबत होइथिला सिम बॉक्स। बांग्लादेश राजू मंडल को निर्देश देउथिला मास्टरमाइंड। ओडिशा रे आसी रेकी करिवा परे आरंभ होइथिला सिम बॉक्स रैकेटर ऑपरेशन। मास्टरमाइंड असाधु रद्र जामन को धरिबाकू इंटरपोलर और केंद्रीय तदंतकारी संस्थार सहायता लोड़िथिला पुलिस। एठी प्रश्न उठुछि भारत विरोध में बड़ षड्यंत्र पछरे किए रहिछि। दत्तेश्वर को नहीं द्वंद्व जितिबे तो डाक्टर दत्तेश्वर होता। राज्यसभा निर्वाचन पर डाक्टर दत्तेश्वर होता प्रार्थीत्व को नहीं द्वंद्व दिनकू दिन बढ़िबार लागिछि। तांको कमन प्रार्थी कही एवं दलीय फॉर्म रे ना घोषणा करी अड़ुआ सृष्टि करछंती बीजेडी सभापति तथा विरोधी दल नवीन पट्टनायक। डाक्टर होता प्रार्थीत्व संपर्क में किसी स्पष्ट चित्र मिल पारु नाही। बीजेपी प्रार्थी घोषणा नहा पर्यंत ए द्वंद्व लगी रहिबो बोली राजनीति समीक्षक कहिसंती। राज्यसभार चतुर्थ आसन पर जड़े निर्विदायिक व्यक्तित्व को पठाइबा पई पीसीसी सभापति विरोध में अनास्था प्रस्ताव आनी बीजेडी सहयोग मागिथिला कांग्रेस। नवीन कांग्रेस को दराछुआ देई नथिले। राज्यसभा रे समान स्थिति सृष्टि होइथिला। नवीन निज आड़ू डाक्टर दत्तेश्वर होता डाकी तांकर प्रार्थीत्व संपर्क में घोषणा कले। आज लगुच केतुग्रस्त चंद्रग्रहण। भारत में अपराह 3:20 स्पर्श हम चंद्रग्रहण। मार्च 3 अर्थात आज दोल पूर्णिमा पड़ाक जाऊँगी चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। वर्षर एकमात्र चंद्रग्रहण भावे यह भारत में दृश्यमान हो। भारतीय समय अनुसार चंद्रग्रहण अपराह 3:20 आरंभ हो संध्या 6:47 पर्यंत चलिब। ग्रहणर मोट अवधि 3 घंटा 27 मिनिट जाए हेब। एही समय मंदिरर द्वार बंद रहिबा सह कोनोसी पूजापाठ हेब नाही। सूतक समय सकाळ 6:20 मिनिट रे चंद्रग्रहण 9 घंटा पूर्व आरंभ होब। ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टिकोण सूतक समय को अशुभ बोली धरा जाए। सूतक समय कोनोसी पूजा विधि, होम, यज्ञ किंबा शुभ कार्य करा जाय नाही। एही पूर्ण चंद्रग्रहण देशर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश रे संपूर्ण दृश्यमान हेब। सेहीपरि दक्षिण भारतर चेन्नई और कन्याकुमारी रे 31 मिनिट जाए आंशिक भावे चंद्रग्रहण दृश्यमान हेब। मार्च 5 तारिख में आनंद उल्लास राज्यव्यापी पालित हेब 110तम विजु जयंती। प्रतिवर्ष पर ए वर्ष मार्च 5 तारिख में राज्यव्यापी प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जयंती पालन कराजिबो बोली विजु जनता दल तरफ सूचना प्रदान करा जायछि। आज शंख भवन आयोजित सांबादिक सम्मेलन में दलर वरिष्ठ उपसभापति श्री देवीप्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर जिला सभापति श्री अशोक चंद्र पंडा, भुवनेश्वर उत्तर विधायक श्री सुशांत कुमार राउत, भुवनेश्वर मध्य विधायक श्री अनंत नारायण जेना, युव बीजेडी सभापति श्री चिन्मय साहू और छात्र बीजेडी सभानेत्री इस्पिता साहू विजु जयंती अवसर में होबाकु थिबा कार्यक्रम विषय सूचना देथिले। राज्यसभा बीजेपी देबे 3 प्रार्थी 5 तारिख में भरिबे नामांकन। राज्यसभा बीजेपी देव 3 प्रार्थी। आज मुख्यमंत्री डाकिथिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक में आलोचना। 3 प्रार्थींक पई नामांकन पत्र रे नियागला विधायकों दस्तखत। 5 तारिख दिन नामांकन पत्र दाखल समय उपस्थित रहिबाकू विधायक मानकू निर्देश दिया जायछि। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य सभापति मनमोहन सामल, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक सह विधायक माने उपस्थित थिले। राजनीति रे केही कहार चिरशत्रु कि चिरमित्र नुहंती। क्षमता और सत्ता आगरे सबु माप। एभली एक झलक राज्य राजनीति रे आज देखिबाकू मिलिछि। चतुर्थ आसन
ପାଇଁ ନବୀନ ଓ ଭକ୍ତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ। ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ନୂଆ ସମୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି। ପୁଣି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଡ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଖେମିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଖେମିନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ଖେମିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖେମିନ୍ଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଖେମିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପାର୍କିଂ ଟେନସନ୍। ରାସ୍ତାକଡ଼ ପାର୍କିଂ ବଢ଼ାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ପାର୍କିଂ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ବଢ଼ାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସହରର ପାର୍କିଂକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଫି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ସୁଧୁରୁନି ସମସ୍ୟା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପାର୍କିଂ ଚାଟ। ଏଣିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ କଲେ ଦେବେ ଫାଇନ୍। ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଅବା ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ ଅବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏଣିକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଗରିବଙ୍କ ଭତ୍ତା ଖାଇଗଲେ ପିଓ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସହ ସହାୟତା ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରୁଥିବା ନେଇ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପିଓ ହଡପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମୁଣଦା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପିଓ ରଶ୍ମିତା ଶତପଥୀ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, 25 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧରେ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଭଡ଼ା ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି। ଗତ 28ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନୀତି ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲା ନିଯୋଗ। ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ନୀତି। ଡେରିରେ ବାହାରିଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ 7 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆରର ନିଯୋଗ। ଚିଲିକା ବୁଲିଲେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଚିଲିକା ମୁହାଣରେ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଟିମ୍। ଚିଲିକା ବୁଲିଲେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଚିଲିକା ବୁଲିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ସରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଚିଲିକା ମୁହାଣରେ ବୁଲି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଡିଏଫ୍ଓ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଟିମ୍ ସହ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପରେ ଏହା ଚିଲିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ବଡ଼ଗଡ଼ କୋର୍ଟକୁ ବି ବୋମା ଧମକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ସୋମବାର ମିଳିଥିବା ବୋମା ଧମକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ କଟକ ଓ ଦେବଗଡ଼ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଧମକ ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥରକ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଧମକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
କରିଥିଲା। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଅଫିମ ଚାଷର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କୋଇଡ଼ା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଚାଷ। ପୁଣି କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଫିମ ଚାଷ। କେବଲଙ୍ଗା ଥାନା ନୂଆ ତରନ୍ତା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ, ଯାହାକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଛି କେବଲାଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 1 ଏକରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଇଡ଼ା ତହସିଲଦାର ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱାଳ, କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଓ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସମେତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ମହାନନ୍ଦିଆ, ପୁଷ୍ପଲତା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଫିମ ଚାଷ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଫିମ ଚାଷ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋରାଧରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଡିଜିପିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ହେଲା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମିଳିତ ଅଭିଯାନ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବାହିନୀର ସାହସ, ସଂଯମ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ ବୈଠକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026-27ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍, ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନା ଗହଣାର ମେଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରଥ କୋଡ଼ 1983ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରିଚାଳିତ ବିଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ରଥଟଣା ସମନ୍ୱୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡି ଉପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ସହ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଖେମିନ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ରକ୍ତମୁଖା ଇରାନ। 3 ଦିନରେ ଇରାନରେ 555 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଇରାନ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଖେମିନ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନର IRGC ଶନିବାର କହିଛି ଯେ ଏହା ତେଲ ଅଭିବରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ହାଇଫାରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ପୂର୍ବ ଜେରୁଜେଲମରେ ଟାର୍ଗେଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନର ବାୟୁସେନା କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇରାନ ଦାବି କରିଛି। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ 2 ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ନି ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ
ନାଲାରେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 3 ଟିକିଆ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ କେସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦେଇ ଝରଣ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିବା ପରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଉକ୍ତ ହାତୀ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ ହେବାରୁ ବାଗପୁର ଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ବାଗପୁର ଗ୍ରାମୀଣ କଣ୍ଟିଧନ ମାଝୀ କୌଣସି କାମରେ ଉକ୍ତ ଜମି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉକ୍ତ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନକଲି ମଦ ଜବତ 3 ଗିରଫ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପାହାଡ଼ରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି। ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର 3 ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ 3 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 35 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିକର ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ତିଆରି ନକଲି ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ସହରର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଷ୍ଟିକର ଜବତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜାମିନରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସକାଳ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅପରାହ୍ନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ୟାମ୍ପସ, କମନ ରୁମ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ORS ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ କଲେଜ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ରଖିବା ସହ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ଣ ହେଲା ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦର୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘନେଇଲା ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦର୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା। ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବାଛିଛି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ।